مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کے جنازے میں 40 مومن ایسے شریک ہو جائیں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اس کی بخشش ہو جائے گی، خواہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ کے علمی کتابی 40 اسٹوڈنٹس اگر کسی گناہگار سنی وہابی یا شیعہ کے جنازے میں شریک ہو جائے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، جبکہ وہ چشتی رسول اللہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہو۔ دیکھیں آخر کا فیصلہ اللہ نے کرا۔ اس میں علی بھائی میں ذرا اس میں کیا نکالنا ہے؟ آپ میرے پاس نہیں ہے، اس میں کیا نکالنا ہے؟ آپ میرے پاس نہیں ہے۔ نہیں اللہ معاف کرے، ایسی بات نہیں میں پوچھتا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یعنی ہم یہ کہہ دیں کہ ہم امید رکھتے ہیں تو بخشا جائے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھلے وہ چشتی رسول اللہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، سوال یہ ہے کہ صرف کتابوں میں لکھا ہوا جہنم میں لے جانے کا باعث نہیں۔ اگر وہ چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہے تو وہ جہنم میں جائے۔ جب آپ گمراہ تھے، بریلوی تھے، آپ جائز سمجھتے تھے؟ جب آپ گمراہ تھے، بریلوی تھے، آپ جائز سمجھتے تھے؟ آپ نے رہائی کے بعد اپنے پہلے پبلک سیشن میں اعلانیہ طور پر یہ کہا کہ آج کے بعد میں میاں والا واقعہ بیان نہیں کروں گا، کیونکہ گرفتاری کے پورے عرصے میں جس طرح دیوبند مکتبہ فکر نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے حوالے سے آواز حق بلند کی، تو آپ نے کہا کہ بھائی میں یہ واقعہ بیان ہی کرنا چھوڑ دوں گا۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ میاں والا واقعہ دیوبندیوں کے بنیادی عقائد کی مثال دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ آپ ہر بار یہ واقعہ بیان کر کے دیوبندیوں کو ایکسپوز کریں، صرف اور صرف اپنے حق میں فتویٰ آنے پر یا آپ کی تعریف ہونے پر آپ حق کے لیے آواز بلند کرنا چھوڑ رہے ہیں اور دیوبندیوں کو آپ فیور کر رہے ہیں۔ کل کوئی قادیانی کافر دجال آپ کے حق میں کوئی بات کر دیتا ہے یا آپ کی تعریف کر دیتا ہے تو کیا آپ غلام احمد قادیانی دجال کے دعوے نبوت کو ایکسپوز کرنا چھوڑ دیں گے؟ غلام احمد قادیانی دجال کے دعوے نبوت کو ایکسپوز کرنا چھوڑ دیں گے؟ میاں والا واقعہ جو ہے یہ دیوبند کے عقائد کا واقعہ نہیں ہے، اس میں کون سا عقیدہ بیان ہوا ہے؟ تو چیخ چیخ کا بیان کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو چیخ چیخ کا بیان کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یعنی قاسم نانوتوی صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت گنگوئی نے فرمایا لوگ کہیں گے ان کو کہنے دو، دیوبند دماغ بند۔ آپ کے دفاع میں آپ کے اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب کیسے گستاخ ہو سکتے ہیں جبکہ وہ اپنے ہر درس کا آغاز درود و سلام سے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ بزرگوں اور بابوں کو برا بھلا بولتے ہیں اور گستاخ کہتے ہیں، جبکہ وہ بھی کسی نہ کسی اصول کے مطابق یا کہیں نہ کہیں آپ کے اصول کے مطابق درود و سلام سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، کس اصول کے بالکل جھوٹی دلیل میرے اسٹوڈنٹس دیتے ہیں، جاہلانہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے اس دلیل کو مانا، میرے منہ سے آپ نے سنا، میں نے تو کئی اسٹوڈنٹس کو ڈانٹا اس کے اوپر کہ یہ کیا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو کہ جو بندہ دروشی پڑھے گا تو وہ گستاخ رسول نہیں ہو سکتا۔ ارشاد بھٹی صاحب تو جیو پہ بیٹھ کے ارشاد بھٹی صاحب کوئی عالم دین تو نہیں ہے نا؟ سر روک تو دیتے ہیں، سر روک تو دیتے ہیں۔ مقتول وفاقی وزیر شہباز بھٹی کے اہل خانہ نے کہا ہے کہ توہین مذہب کیس میں نظر بند پاسٹر ظفر بھٹی شہباز بھٹی کے بھائی نہیں تھے، تاہم ظفر بھٹی اور توہین مذہب کیس سے متعلق انجینئر محمد علی مرزا کی باتوں کی وہ تائید کرتے ہیں۔ شاہ زیب خانزادہ جو جیو نیوز کے انکاسٹر ہیں، ان کے انٹرویو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دیا، اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ ظفر بھٹی پاسٹر جو جیل میں ان کے ساتھ تھے ان کا تعلق مارٹر شہباز بھٹی سے تھا، ان کے بڑے بھائی تھے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ انہیں کوئی رشتہ نہیں تھا، ایون ان کے ساتھ ہمارا دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں تھا۔ کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ ڈیالہ جیل میں آپ کے ساتھ پادری ظفر بھٹی جو کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق شہباز بھٹی صاحب کے بھائی تھے، وہ بھی عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے، لیکن ابھی حال ہی میں کینیڈا میں موجود شہباز بھٹی کے حقیقی بھائی نے یہ بتایا کہ ظفر بھٹی ان کے بھائی ہیں ہی نہیں۔ اس الزام میں کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے کس نے بتایا کہ شہباز بھٹی صاحب ان کے بھائی ہیں، اور پھر جو اگلی بات ہے جو ان کیمرہ ہے لیکن میں آن کیمرہ بتا رہا ہوں، اوئے کیمرہ ادھر نہ ماری ہے، اوئے کیمرہ ادھر نہ ماری ہے۔ 295 میں ابھی آپ کی ضمانت ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ٹرائل باقی ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ذرا اپڈیٹ دیجیے۔ میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو واضح بتا دوں کہ مجھے یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری طرح اسٹامپ پیپر لکھ کے سائڈ پہ ہو جاؤں گا، اندر سے ذرا لے آؤ جی، وہ میرے یہ جا کے لے آئیں گے۔ میرا جو بیگ ہے نا اس میں جو گرین کلر کی وہ جو ہے نا، یہ آپ چلے خود پڑھ لیں۔ نہیں تصویر نہ لیں لیکن پڑھ تو لیں، یہ لکھ لیں، تصویر نہ لیں لیکن پڑھ تو لیں، یہ لکھ لیں۔ اعلان غدیر کے بعد کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بظاہر نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس الزام کو کہاں تک آپ درست سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ تو قاتلانہ حملہ تو آپ کے اوپر ہوا ہے، آپ کے ساتھیوں میں سے کیا گیا، وہ منافقین، تو نام 12 منافقین وہ مظاہر ابن جمان کو بتائے، انہوں نے مجھے بتایا نہیں ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ جو لوگ آج بتاتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں نا، جو لوگ آج بتاتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں نا۔ امیر شام کے دور میں مولا علی کو منبروں سے گالیاں دلوائی جاتی تھی، جی تو اب یہ حدیث آپ نے بیان کی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مومن، بغض نہیں رکھے گا منافق، تو جو گالیاں دلوائی جاتی تھیں، گالیاں دینے والے کیا منافقین میں سے تھے؟ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا واجب القتل ہے، صحیح ہے، منافق ہے، اور یہ سب کچھ دنیا سے محبت کے غلبے کے باعث تھا۔ جی بالکل، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ لیکن میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ جس کی دنیا ہی برباد ہوگی کیا اس کی آخرت برباد نہیں ہوگی؟ جس کی دنیا ہی برباد ہوگی کیا اس کی آخرت برباد نہیں ہوگی؟ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ فرمایا کہ اگر پنڈی والا مفتی باز نہ آیا تو آپ ان کا کیس ری اوپن کریں گے۔
जबकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम हक का साथ देना छोड़ दो। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका इनको ये धमकी देना इस हदीस की खुली खिलाफवर्जी है? उसने मेरी धमकी समझ ली, वो समझदार आदमी है, उसे पता चल गया कि क्या होने वाला है। बस जितना ही मैंने गंद करना था कर लिया, मैं आगे नहीं चला। बस जितना ही मैंने गंद करना था कर लिया, मैं आगे नहीं चला। कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल की वजह क्या थी या ये शहादत थी, तो बताइए। इतनी शहादत तो उनकी नहीं हुई है, वो एक फोड़ा लिख दिया इससे इस दुनिया से कूच करके, और उस फोड़े में उनको बहुत तकलीफ होती थी, चीखें मारकर। और ये वाकया बाबा जानी ने खुद सुनाया अपनी नेचुरल डेथ। वैसे जो तकलीफ में जाए वो शहादत का तो सारे तकलीफ में ही जाते हैं। वैसे अब तो आप नहीं जाएंगे मक्का मदीना। हाँ जी, मैंने तो यही इरादा किया, बाकी अल्लाह ने बुला लिया। कोई हालात वाकयात ऐसे बन गए कि अल्लाह बुलाते हैं, इंसान पैसे से जाते हैं। नहीं, दोनों चीजें, आप नियत भी करें और असबाब भी हो। अगर कोई आलिम दीन ये कह दे हमको अल्लाह बुलाते हैं, नहीं ठीक है, अल्लाह ताला ही बुलाते हैं। सर उनका अंदर आप जानते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बुलाते हैं। नहीं, अल्लाह ताला का कनेक्शन है उनके साथ या उनका अल्लाह है? ताला- नहीं, अल्लाह ताला का कनेक्शन है उनके साथ या उनका है? अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई काम हो नहीं सकता। अगर अल्लाह रोकना चाहे तो रोक सकता है, लेकिन दुनिया बकदरे एफर्ट है। इसमें अल्लाह की कितनी मर्जी शामिल है? इसमें अल्लाह की कितनी मर्जी शामिल है? अगर अल्लाह की मर्जी ना होती आप ये ना उठाते। यानी अल्लाह ने आपके मुखालिफिन को इजाजत दी, आप पे 295 इजाजत दी। का झूठा मुकदमा बनवाए और जी, आपको साहब। जेल की सलाखों के अंदर डाल जी, दिया, और आपको साहब। जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया। मुल्हिदीन का एतराज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद ही नबूवत क्यों मिली, जबकि वो हमेशा से नबी थे। अल्लाह ने गम से फैसला किया। सूरतुल अनकबूत में है कि इस कुरान के नज़ूल से पहले ना आप किताब में से कुछ पढ़ सकते थे, ना अपने दाहिने हाथ से कुछ लिख सकते थे, वरना ये चीज काफिरों को शक में मुब्तला कर देती कि किताब आपने खुद लिखी है, ये किताब आपने खुद लिखी है। आपने एक इंटरव्यू देते हुए फरमाया है कि मैं पॉलिटिकल लीडर्स की तरह नहीं हूं कि जो लोगों के बच्चे मरवाऊं। जी जी। मैंने लोगों के बच्चे भी नहीं मरवाने, अपने बच्चों को भी इस काम में नहीं डालना। अली भाई, क्या ये ईमान की कमजोरी, दगाबाजी, दीन से मुंह फेरना नहीं है? आप तो पक्के सच्चे हुसैनी हैं, और हुसैन अलैहिस्सलाम तो सबसे पहले करबला में अपने बच्चों को लेकर गए, अपने सहाबा को लेकर गए। मौला अली ने कहीं नहीं ये कहा कि भाई मैं किसी भी जंग में अपने बच्चों को पीछे रखता हूँ, सहाबा को पीछे रखता हूँ, मैं दीन का काम कर रहा हूँ, तौहीद की दावत को लेकर चल रहा हूँ, बड़ा मुश्किल काम है, मैं अपने बच्चों को नहीं लाऊंगा क्योंकि बड़ा कठिन है मामला, मैं खुद सब कुछ देखूंगा। सबसे पहले उन्होंने बच्चे आगे किए। तो ये दगाबाजी मैं समझता हूँ, आपका बयान ये देना नहीं बनता था कि आप कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को नहीं लाऊंगा। हाँ, तो फिर इसके ऊपर झगड़ा करने की क्या जरूरत है? हाँ, तो फिर इसके ऊपर झगड़ा करने की क्या जरूरत है? कोई हमारे किसी स्टूडेंट को थ्रेट करता है, अगर वो मर्द है ना तो अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम हमें सिर्फ बताए, मैं देखता हूँ कि फिर वो कैसे नमाज पढ़ाता है उस मस्जिद में। सिर्फ मेरे एक फोन कॉल और इशारे के मुंतज़िर हैं लोग, ये बताएं करना क्या है किसी के साथ। आपका आपके हर स्टूडेंट के हक में जुर्रतमंदाना, दलेराना बयान कि अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है तो हमें एकेडमी के नंबर पर फोन करके बताएं। तो फिर आप देखें कि हम इनके साथ करते क्या है। सिर्फ मेरे एक फोन कॉल और इशारे के मुंतज़िर हैं लोग कि करना क्या है। अगर मेरे स्टूडेंट्स को कोई थ्रेट करता है तो आप एकेडमी में राबिता करके बस इसका नाम बताएं, फिर देखें कि हम इसके साथ करते क्या हैं। जिस रियासती इदारे से कहेंगे इनका सरबराह वहां खुद फोन करेगा। इनकी इतनी जुर्रत, एक तरफ बड़े बड़े दावे, मगर दूसरी तरफ आपके जेल जाने के बाद आपके एक स्टूडेंट पर सिर्फ एक कमेंट करने की वजह से 295C का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आपने अब तक इसके लिए कुछ किया या अब तक बस खोखले दावे ही हैं? मुझे नहीं पता था कि आप इतना मुश्किल सवाल ले आएंगे, मुझे नहीं पता था कि आप इतना मुश्किल सवाल ले आएंगे। आप मेरे यहाँ होते ही ये कह दिया कि भाई मैं सबको अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ, कि दावत का जो नुकसान आपने पहुंचाया मैं माफ नहीं करूंगा, लेकिन अपनी जात के तक के लिए माफ करता हूँ। जो मैंने जेल में तन्हाई काटी या मैंने तकलीफ बर्दाश्त के अलाम मुझ पर गुजरे, माफ करता हूँ। अरे भाई, आपको नहीं लगता कि मुस्तकबिल में आने वाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आप जैसे वसाइल नहीं पा सकेगा, उसको भी ये मौलवी तबका पकड़ के अंदर कराएगा? वो किस तरह से माफ करेगा? अगर आप आज माफ ना करते और ये तमाम लोग अंदर होते, अपना अपना किया भुगतते, तो शायद आने वाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहीं ना कहीं बच जाता। लेकिन आपने तमाम लोगों के लिए एक नुकसान खड़ा कर दिया। जनाब, इनकी जरूरत भी नहीं मुस्तकबिल में इस तरह की हरकत करते हैं किसी ऐसे बंदे के साथ जो दीन का काम कर रहा हो। अगर करेंगे तो हम खड़े हैं, हम तो इंशाअल्लाह ताला आप देखें इनके साथ करने क्या जा रहे हैं। पता चल गया, आवाज भी बंद हुई, स्पीकर बंद है। सलाह करो अपनी, उलमा से जरा एहतराम से बात किया करें। आवाज बंद हो गई है। आपके टीम मेंबर, कैमरा ऑपरेटर, आपको बताया कि भाई आवाज बंद हो गई, क्लिप बड़ा वायरल। आपको बताया गया कि आवाज बंद हो गई आपकी, आपने कहा कि हाँ जी पता चल गया, वो जरा देखा, हाँ जी पता चल गया। आवाज नहीं बंद हुई, स्पीकर बंद हुआ है। तस्वीर करो अपनी, उलमा से जरा एहतराम से बात किया। आप तो खुद को आलिम दीन नहीं कहते, किस आलिम दीन से एहतराम से बात करने की बात की जा रही है? मैं ये जवाब ही नहीं दूंगा, मैं ये जवाब ही नहीं दूंगा। कब्रों पर इमारतें बनाना या कब्रें पक्की करना,
नबी के फरमान अक़दस की सरी गुस्ताखी है, तौहीन है। मगर हम देखते हैं कि हमारे पाक फौजी जवानों की शहादत के बाद इनकी राह को पक्का किया जाता है और कब्र पर अमारत भी बनाई जाती है, जैसे कि मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। तो क्या इन जिंदा फौजी जवानों यानी जिंदा शहीदों की कबूर को पक्का करना बिदअत हो? ये मम्मी डैडी मज़ारात के बारे में पूछ रहे हैं, हम तो बड़ों के मज़ारात को पूछ नहीं सकते। अब मैं आपको बताऊं, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम का भी मज़ार बना हुआ है कि मेरे हाथ में हुकूमत आ जाए, मैं कोई मज़ार नहीं गिराऊंगा जब तक कि लोग खुद मज़ार ना गिराएं। बच्चे की विलादत होती है, नौमौलूद बच्चे के कान में अजान दी जाती है। इसकी हकीकत जरा बताइएगा कि नौमौलूद बच्चे के कान में जो अजान दी जाती है वो अजान फजर होती है, अजान ज़ोहर होती है, असर होती है, मगरिब होती है, इशा होती है। अगर कोई शख्स खतरे नहीं करवाता तो सही बुखारी में है 80+ एज थी, 87 साल उम्र थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जब उन्होंने अपने खतरे खुद किए थे। ये सही बुखारी में लिखा है। तो 87 साल तक तो हजरत इब्राहीम के भी खतरे नहीं हुए थे, मुसलमान ही। तो 87 साल तक तो हजरत इब्राहीम के भी खतरे नहीं हुए थे, मुसलमान ही। यूट्यूब एड्स के हवाले से आपका मौक़िफ़ इंतहाई सख्त है। आप वीडियो पर बेपर्दा खवातीन के एड्स देखना भी गवारा नहीं करते, मगर आप पर इल्जाम है कि आप बेपर्दा खवातीन को एड्स में देखना गवारा तो नहीं करते, मगर बेपर्दा खातून एंकर की वीडियोस के नीचे कमेंट जरूर करते हैं। ये क्या वजह है? आवाज का भी तो पर्दा है ना, अगर आप ऑडियो भी सुनते हैं आवाज का पर्दा है। और लानत भेजें जी, और लानत भेजें जी। मसला तो उनका है कि जिन्होंने शागिर्दियां बनाई हुई हैं बाद में आपकी चाचियां बन जाती हैं। मसला उनका है। जब हम भी कोई चाची ले आए तो फिर आपने गिला करना है। हाँ। ठीक है। हमारे पास जो एक चाची आप लोगों की मौजूद है, हम उसकी खिदमत कर लेना तो वही बहुत बड़ी बात है। कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई जज, कोई आलिम, कोई फकीह ऐसा नहीं है जो इस गुनाह में मुब्तला ना हो, सवाए चंद एक लोगों के जिनको अल्लाह बचा ले और अपने बच्चों को इन बुजुर्गान दीन की पहुंच से दूर रखे। काफिरों ने इस्लाम को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान मुसलमानों ने और उनके पेशवाओं ने अल्लाह रसूल का नाम लेकर पहुंचाया। ये तो मानते हैं कि इन्होंने अपने नामों के कलमे दुरुस्त पढ़वाए हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह हो, थानवी रसूलुल्लाह हो, शिबली रसूलुल्लाह हो, सादिक रसूलुल्लाह हो, इवन मुआविया रसूलुल्लाह भी किताबों में आया। तो मैंने समझा कि बिल्कुल मैं जहन्नम में जाने लगूं, मैंने बरेलवी छोड़ दी। तो आज के लोगों को तलाक दे दी। तो बरेलवी छोड़ देना, आपने करवाया है? सरकार बरेलवी छोड़ देना। नहीं, मैंने नहीं तारुफ करवाया। 2009 का मुनाजरा चिश्ती रसूलुल्लाह का मैंने करवाया था। आपने नहीं करवाया? सरकार 2009 का मुनाजरा चिश्ती रसूलुल्लाह का मैंने करवाया था। कितने लोगों को पता था? ओ एक मिनट, हाँ ना, आपने मुझको बताया, मुझे मेरे पता भाई, था। ओए। आपकी वजह से पता चला। आपने मुझको बताया, मुझे मेरे पता भाई, था। ओए। आपकी वजह से पता चला। आपके क्लिप में सुना जा सकता है कि आप फरमा रहे हैं कि मैं हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मौला अली की हुकूमत का बागी समझता हूं। शदीद तनकीद के बावजूद भी आपकी सख्त सिक्योरिटी को देखे तो महसूस होता है कि आप हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत अमल करते हैं। इसमें आप मुझे बनवाए ना दें, इसमें आप मुझे बनवाए ना दें। आप माशाल्लाह अली अली करते हैं, अली वाले हैं। कभी अगर जिंदगी में मौका मिला तो मौला अली के रोजा पर हाजिर देंगे? यहाँ मसलक के मौलवी या किसी फिरके के नुमाइंदगान कह देते हैं कि भाई हमको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और हमारे नसीब जाग गए। तो आप तो सुन्नी शिया वहाबी है ही नहीं, आप तो पक्के सच्चे मोमिन हैं, इल्मी किताबी हैं, तो आपके नसीब अभी